अस्य सत्त्वानोऽहं देव्योकारं नमः प्रमुञ्चधन्वरसुवर्णत्यामे च तयास्ते शिवः परात भगवो वप अवातत्वगनस्त्वगं सहस्राक्षश्यते शुते विशेयशल्याणामुखासे नमो नमो सस्कञ्जराय त्रिषेमते पत्तेनाम्बतये नमो नमो बब्लुस्याय विव्याजने अव्याजनेनाम्बतये नमो नमो कुकुवाय हंगणेस्तेनाम्बतये नमो नमो निचेरवे परिचरयारण्यानाम्बतये नमो नमो सुखदेवाणजाया कक्षाणाम्बतये नमो नमो भवन्तये वादिवस्कुता यौषधीनाम्बतये नमो नमो उच्छेद्घोषाय क्रन्धयुते पत्नीनाम्बतये नमो नमः कृष्णभीताय धावते सत्त्वानाम्बतये नमो नमः नमः सहमानाय निव्याजना अव्याजनेनाम्बतये नमो भिन्दने च वर्मिणे च वारूदिने च नमो बिल्वने च कवतने च सुताय सुसेनाय च धुन्दुभ्याय चेहन्याय कृष्णवे च ब्रह्मरुस्ताय च दूताय च प्रधङ्गणे च शतमते च नमो तीक्ष्णवे च युधने च स्वायुधाय च सुतन्नसुत्यावत्य नमो काट्याय च लीलधावते सत्त्वानाम्बतये नमो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतिज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च पूर्वजाय च परजाय च मध्यमाय देवगल्भाय च नमो जगा नमामि वत्केभ्यः द्रापे अन्धहस्पते दरिद्रानिर्लोहिताय एषा पुरुषाणां मेषावशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चनामवतो या ते रुद्रा शिवा तनो शिवा विश्वाहवेजनी शिवा रतोस्तमे स्वरस्तमे श्लोकस्तमे सुवस्तमे प्राणस्तमे पानस्तमे ज्ञानस्तमे सुच्चमे चित्तञ्जम ओजस्तमे सहाचम आयुच्चमे जराचम आत्माचमे तनुस्तमे शर्मचमे वर्मचमे गानचमे सानिचमे परो घुषचमे शरीराणिचमे ज्येष्ठञ्जमादिपत्यञ्जमे मन्दिरं पुरुष एवेद तावाध्यायागुष्य पुरुषः नातिरोहति तावानशोऽध्यायागुष्य पुरुषः पावः स विश्वभूतानि त्रिवादस्तमृतं दिविः स्वामी रोग्य संभवत पृथ्वीरसास्य विश्वकर्मण संवत्सरादि तस्य त्वष्टा ध्रुवनेक विश्वसमाचारमग्रे वेदाहनेतं मर्गदं स्वैवं ब्राह्मणो विद्यात तस्य देवाः सम्मिलितपोयिंది कपालं भीमवांगं च सूक्ष्म श्वेतादि नकुले संतं योगाचार्य तच्छंदुकावृणमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञवते दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषे ओम शांति 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 श्री पूर्णमुष्कलांबा समेत हिरुत्रय्यप्प स्वामी देवताभ्यो नमः शांति शांति स्वामी स्वामी